Okay, so good day, everyone. What we'll be discussing today is the very last part or the very last topic of our subject in analysis of urine and body fluids. So yeah, we're down to the very last one, and I hope that you're able to learn um, things from me and from the different lab activities that I presented to you. And also, for this topic, this is quite a taas na siya nga topic. Hopefully, I'll be able to finish the video na I'll be sending. And, kipaulay sa ni siya tungod kay this is one of the most interesting nga topic and at the same time kay isa po ta siya sa most interesting na laboratory activity na ato tang buhaton. But yeah, we have this online setup. So, um, dili good mo ka experience nga i-perform ni, but maybe soon if God allows kay you'll be able to experience performing seminalysis or semen analysis. So let's start. um, what we'll be discussing for today are first the clinical applications of seminalysis or seminal fluid analysis. It's physiology, specimen collection and handling, the appearance, liquefaction, volume, viscosity, pH, and specific gravity of the sample, sperm concentration, sperm count, and sperm motility, and also the sperm morphology and sperm vitality or viability. So all of these six will be discussed today. So the first one, clinical application. So ang clinical applications first is infertility testing. So these are for kanang if ever ang partners or ang couple kay ganahan sila i-test if capable ba if ganahan sila mo conceive og child nga ganahan sila i-test kung capable ba si ang guy nga maka produce og offspring or like fertile ba siya kay mo na nga um, mag-check for seminal fluid analysis or for reproductive dysfunction. Also, it is for post-surgical evaluation or vasectomy. So, vasectomy kay it is a process nga gina-cut ang vas deferens kay dili kanang dili na sila ganahan nga magkuan mag maka-conceive og child. Right, it is a form of contraception. Di sila ganahan conceive og child. Yet ganahan gyapon sila mag experience og fun and pleasure ang partner. So mo na nga magpa-vasectomy. And also pwede ay ang kani siya nga test kay this for the males. Ang females pod kinapod sila ay ilahong lahi pod nga test for testing their if fertile ba sila. And lastly, kay it's for forensic analysis. So, um, sensitive topic, it is for rape cases. So, ma-check po diri kung ang victim was raped ba or wala. So, those are the clinical applications for seminal fluid analysis or seminalysis. And its physiology or its composition kay 5% ra gyud diri ang mga sperm cells or ang spermatozoa if daghan man na siya. It's called spermatozoon kung isa lang. So again, 5% lang siya ang iyang composition so dili siya nga nakadako while it is mostly composed of the seminal fluid. So diri naka-suspend ang ato ang sperm cells or ang mga sperm cells kay for the sperm cells to be able to propel when in terms of sexual intercourse or if anamrag um, mabuhi po siya tungod kay if naay seminal fluid. And also prostate fluid responsible for mga enzymes nga maghatag og mga nutrients pod for the sperm cells. And also kay responsible for the coagulation and liquefaction
of the sample. And lastly, kay the bulbourethral fluid, 5%. It neutralizes the pH of the sample. So again, spermatozoa 5%, seminal fluid 60 to 70%, prostate fluid 20 to 30%, and bulbourethral fluid, which is 5%. Now, let's proceed to spermatozoa. So, kani ang mga alaga sa mga males. So, ang sperm cells kay gikan na siya sa ay contributed by the testis and the epididymis. So, ang testis kay mo na siya ang paired glands sa scrotum and nag-contain na siya og seminiferous tubules. So, diri sa tubules kay nadiri ang mga Sertoli cells nga responsible pud sa pag-mature sa mga spermatids. And sa epididymis, kay diri na-develop ang mga sperm cell, diri sila mo mature rather, and diri na-develop ilang flagella, and diri sila mo stay until ejaculation. And ang maturation process sa isa ka sperm cell kamo or mo take na siya roughly 90 days. So, muna ang for males, for men, kay dapat dili gyud sani dili siya abusaran na ba kay 90 days pa sa mature ang mga sperm cells. So kabalo na mo sang pasabot. So next kay sa seminiferous tubules kay diri mo undergo og mitosis and meiosis ang aton germ cells para makaproduce og sperm cells. Ang tawag ani kay spermatogenesis. Spermatogenesis or creation of sperm cells. So, ang germ cells kay again gina-support o gina-provide by the Sertoli cells. And immature nga mga sperm kay mo-enter siya sa epididymis after the completion of spermatogenesis. So that is for our spermatozoa, which is the 5% of our sample. So again, it is contributed by the testis and the epididymis. Now let's proceed to our seminal fluid. And going back the eye, ang sa ato ang spermatogenesis or sa sperm cell maturation kay mag-start guna siya og first spermatogonium, and after that kay mo progress siya into primary spermatocyte, then after kay secondary spermatocyte, then after na kay may mo siyang spermatid, then after kay may mo siyang spermatozoon, or if daghan, if plural kay spermatozoa. Again, muna siya ang life cycle sa ato ating sa kanang sa spermatogenesis. So again, spermatogonium, and after kay primary spermatocyte, secondary spermatocyte, and after kay spermatid, then lastly, spermatozoon or spermatozoa. So now let's proceed to seminal fluid. So seminal fluid kay mo niya nag-comprise sa bulk sa ato ang semen. So these are produced by seminal vesicles, and kanisang seminal fluid kay mo ni siya ang nag-serve as the transport medium for the sperm. So ang ato ang seminal fluid kay nag-contain og fructose, which is the sugar present sa ato ang semen. So again, ang fructose kay siya ang um, source of energy sa ato ang sperm cells. So para maka-propel sila or para maka-move sila sa ato ang sa seminal fluid. So again, the sugar or the main source of energy for the sperm cell is the fructose. It is also responsible for allowing the sperm cell to move or to propel. Now, what gives the sperm cell or the semen its gray appearance, or also put normal nga appearance ani kay pearly white or gray it will be discussed later on. So ang responsible ani is the flavin. So again, flavin gives the semen its gray appearance, and also one of the constituents or one of the kanang parts sa seminal fluid kay various proteins for coagulation. Okay, after ma ejaculate ang semen kay mo coagulate siya. So next, it will be
prostate fluid. So as you can see here in the picture, we have here our prostate. So I don't know if you can still remember katong sa ato ang katong three glass collection method katong sa uh, excuse me, sa urinalysis. Dito nga part katong i-massage ang prostate para maka-produce og fluid. So man nga kana example pod ka na mga naay mga prostatic nga examination. So ingani ang procedure, i-insert ang finger sa rectum, then i-massage ang prostate gland. So muna siya diri ang ato ang prostate gland. So diri ang prostate gland rather. Nasa sa dapit na gyud siya sa rectum. So ang prostate fluid or ang prostatic fluid kay ginasecrete by the prostate gland, and kanisa siya ang during ejaculation kay ang prostate gland kay mo contract to help the sperm in propelling through the urethra. Again, kani si prostate kay it will help the sperm ay mo contract siya para makahelp sa sperm na mo pass through the urethra. So kabalo ko nga mo the males or the men kay makagets gud sila sa idea ani. So nga na yung mechanism. Now for our prostate fluid, the fluid contains acid phosphatase, citric acid, zinc, and proteolytic enzymes for coagulation and liquefaction. Now, again, going back to acid phosphatase or our ACP, um, if you'll be asked what is the what do you call this? What is the enzyme that is very specific to prostate? Uh, it is ACP. And also, ACP is used for forensic analysis. Kay again, since very specific siya to prostate, so in terms of kanang mga again sensitive topic for rape cases, if ever na presence of ACP sa vaginal fluid or sa genitals sa female, kay it is an indication or pwede na siya nga maka-help to confirm nga the victim or the patient was raped. So again, sa prostate fluid, ang consist ani kay acid phosphatase, citric acid, zinc. Citric acid and zinc is responsible again for nutrients sa ato ang sperm. Now for our last one is proteolytic enzymes for coagulation and liquefaction. Kay after ejaculation, the first thing that will happen to our um, semen, kay it will coagulate. So kanang mo gahi siya, then after through time kay mo liquefy siya. So that is for muna ang mechanism after ejaculation. So it will coagulate, and then after kay mo liquefy siya. Now lastly, it is for the lastly is the bulbourethral fluid. So it is produced by the bulbourethral glands. So na siya diri dapit rather, and then kani siya nga fluid kay it is thick, it is alkaline, it is to neutralize the prostate fluid and the vaginal acidity. Kay in terms of sexual intercourse, kay di ba ang ni ang integrity or ang ni as pH sa sa females sa ilahang genital, sa ilang vagina kay acidic. So para ma-neutralize na kay kailangan og bulbourethral fluid para dili mamatay ang mga sperm cells. Okay? So that is for the physiology of our semen. Now, for specimen collection specifications, kay ang patient nga magpa-test for seminal fluid, kay kailangan siya mag-abstain or kailangan ay kanang dili siya dapat um, first dili siya kailangan mag-masturbate for 2 to 7 days, no sexual intercourse
So muna siya ang usa kay um, no method of ejaculation or kana dili magpagawas og sperm. So that is for one of the criteria for specimen collection, and it should be within greater than or equal to 2 and less than or equal to 7 days. So 2 to 7 days, but usually kay mga kuan gina 3 to 4 days or gina normally or usually ang gina-advise for the patient. Now, if prolonged po kayo ang iyang abstinence, kay it will result to increased volume tungod kay kanang grabe na kayang pag-abstain, so natapok na siya dito, so muna nga ma-increase ang volume, and also decreased motility for the sperm cells, excuse me, kay tungod kay lagi nag-abstain siya maayo, so grabe na kayo ka viscous ang fluid, so mo na nga ang sperm cells kay dili na sila able nga maka-move tungod sa consistency sa sample. Now, the number of samples kay it can be 2 to 3 samples, and ang iyahang murag sani ang gap in terms kung magpa fertility testing kay greater than or equal to 7 days or less than or equal to 3 weeks. So, example, after 7 days of, example, mo collect siya, after niya na-collect ang first sample, after 7 days, collect na po siya sa second sample. Then after 7 days, mo collect na po siya for the third sample. And take note, 2 abnormal samples are considered na significant. Kay kung isa lang, um, dili siya maka-confirm, dili siya ma-help to confirm if ang patient kay infertile. So, again, 2 abnormal samples will um, um, give us a result na I mean, 2 abnormal samples are significant for reporting. And the container, okay, it should be warm, sterile glass or plastic containers. And um, I can still remember sa if katong nagbuhat mi ani kay um, one of the consideration pod kay dapat after nga ma-collect ang sample kay dapat nakakuan siya into the body temperature, so usually kay kanang ginabutang siya sa under sa ilok or mga na nga kuan basta after ejaculation kay dapat um, ma-maintain na gyapon ang body temperature for the sample. So that is for the specimen collection specifications or one of the or our criterias for collecting seminal fluid. So for collection method, uh, we have three. We have masturbation, coitus interruptus, and also use of non-lubricated containing rubber or condoms. So the most commonly used ani kay masturbation tungod kay si patient kay makakontrol siya kung kanus maka mugawas ang seminal fluid or ang semen rather. So muna siya ang most common kay kung coitus interruptus, coitus means sex, interruptus means i-interrupt. So i-interrupt nimo ang sex para maka-collect ka sa semen. So muna siya nga dili kay siya advisable tungod kay for example ang partner kay they are having sex, so dili kayo na times nga dili kayo I mean na times nga dili gud makontrol sa lalaki kung when good ang mo gawas ang semen, so ma-invalidate gyud ang procedure kay tungod we want nga tanan nga fluid ang makuha nato after in one ejaculation. So again, in one ejaculation tanan good nga fluid ang makollect nimo kay if dili it will alter the results na you'll be having later on. So ma-discuss na to na nganong kailangan good important nga tanan good ang makollect. And also pud condoms kay dili kay siya gina kuan sani gina advice kay some of the condoms kay again naa siya kanang spermicide, so again it will kill the sperm, and also some kay again dili gyud po nato ma control ang number
tungod kay some kay mo kanang mo stick siya sa kanang mga walls sa condom or kanang dili gud nimo siya makolektanan. So again, it will alter the result that you will be having after. So muna siya ang for the collection method. So most commonly used kay masturbation. Now, for the collection site, kay it is a room provided by the laboratory. So wala pa ko ka-encounter so far og ay kanang wala po ka I think usually sa CR ni siya sa laboratory kay some of my kanang na experience in the kanang mga sa laboratory kay ang patient kay sa ilaha lang nga balay or kanang ang patient kay admitted. So ingana, and if dili siya sa room nga gina-provide sa laboratory kay the sample should be kept at room temperature and it should be delivered at the laboratory within 1 hour of collection. So, katong kami before kay we had our clinical microscopy sa AK. So, it was kanang mga 3 I think sa hapon and we have a class before. So, dili gud mi pwede nga sa balay mag-collect. So, mo nga sa AK ang and good thing kay sa amo nga block kay we have 1, 2, 3, 4, 5 ka lalaki. So, dili lang kailangan nga isa ra gyud ang mag-collect for the entire nga block. So, and also after collection um kailangan nimo siya again katong gingon ganina kailangan naka body temperature na-maintain ang body temperature. So imo siyang ibutang sa imuha nga armpit or sa imong ilok. And you take note, specimens awaiting analysis are kept at 37 degrees Celsius.